Velkommen til programmet Møder fra Mariager. Hver sommer afholdes Sommercamp, en sommerlejr, hvor over 4.000 samles i byen Mariager til camping, hygge, fest og gudstjenester. I dette program er du med på en af gudstjenesterne fra Sommercamp. Father, I feel a sense of urgency tonight. Far, jeg fornemmer, at der er noget vigtigt på spil i aften. Lord, in the years that I preached the gospel, Far, i de år, hvor jeg prædikede evangeliet, I've watched the most talented young men, da jeg har set de mest talentfulde unge mennesker, beautiful young women, smukke unge kvinder, come to the Dream Center. som er kommet til drømmecentret. That's where most of the stars hang out. Og der, hvor alle stjernerne også hænger They til. sit there with the poor people. Og de sidder der med de fattige. Many of them respond to Jesus. Mange af dem har taget imod Jesus. But when this world comes knocking, Men når den her verden kommer og banker på døren, they make the wrong choice. så træffer de det forkerte valg. I pray to God that you will anoint this sermon Far, jeg beder dig om, at du vil velsigne og salve den her in gudstjeneste. Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. If I would ask the question today, Hvis jeg skulle stille spørgsmålet i dag, what is the most important title in a church? hvad er den mest vigtige titel, som du kan have i en You'd kirke? probably say, well, it's the pastor. Det er nok at kunne blive kaldt pastor. If I'd ask you, who's the most important decision in a college? Hvis jeg vil spørge, hvad er den mest vigtige position på et gymnasium, you'd probably say the president. så er du sikkert sige rektoren. I've always admired that little parable in Judges chapter 9. Jeg har altid beundret den lille historie, vi finder i dommerbogen In kapitel 9. the interest of time, let me just paraphrase the scripture. Og bare for at spare lidt tid, lad mig bare genfortælle historien. One day the trees had a little conference. En dag så holder træerne en lille konference. And they decided that they would elect a king over all the other trees. Og de beslutter, at de vil vælge en konge, der skal være konge over alle træerne. One tree raised its branch and said, I have a nomination. Og et træ løftede sine grene og sagde, jeg har en, jeg gerne vil indstille til at være konge. I'd like to nominate the vine to be king of all the other trees. Jeg vil gerne nominere vintræet til at være konge over alle træerne. The vine responded by saying, Vintræet svarede ved at sige, I'm sorry, but I've got to refuse the nomination. jeg er ked af det, men den nomination, der vil jeg ikke It acceptere. is not God's will for me. Det er ikke Guds vilje for mig. For one day I will fill the cup at the Lord's Supper. Fordi en dag, så skal mine druer fylde koppen ved Herrens So sidste the nadver. vine refused, and I admire the vine. Så vintræet sagde nej tak til den nomination, og jeg beundrer det vintræ. Another tree spoke up and said, Så var der et andet træ, der talte. I'd like to nominate the fig tree. Jeg vil gerne nominere fintræet. But the fig tree said, Men fintræet siger, although I am the sweetest of all the fruit, og selvom jeg har den sødeste frugt af alle træerne, someday it'll be me that is used as a plaster, så en dag, så bliver det mig, der bliver brugt som en slags that is plaster, placed upon King Hezekiah, som bliver placeret ovenpå King and Hesekias, he will be healed. så han kan blive helbredt for sin So sygdom. the fig tree also refused. Så fintræet sagde nej tak til at blive konge over træerne. Another spoke up and said, Så var der en anden, der talte. I'd like to nominate the olive tree. Jeg vil gerne nominere oliventræet. But the olive tree said, I too have to refuse. Men oliventræet sagde, jeg er også nødt til at sige nej tak til den Because my nomination. fruit will someday provide oil Fordi en dag, så vil min frugt give den olie, for the holy place. som er nødvendig til det hellige sted. But finally the cactus spoke up. Men endelig så talte kaktusen. And the cactus said, Og kaktusen sagde, I will be your king. jeg vil gerne være jeres konge. The prickly cactus, Den her stikkende kaktus, the sorriest of them all, den som var den mest isolerede af dem who did alle, not want the title, som ikke ønskede titlen, the vine, vintræet, the fig tree, fintræet, the olive tree. oliventræet. And ladies and gentlemen, Og mine herrer og damer, I'm afraid this too often is the case og jeg er bange for, at dette alt for ofte er tilfældet within our own life. i vores egne liv. While true greatness At sand storhed does not want the title, kommer ikke med titlen, except the greatest title of them all, undtagen med den største titel af dem alle. and that is the title Og det er titlen of servant. af at være en tjener. Today I want to say 4 things about the servant. I dag vil jeg gerne sige 4 ting om det at være en tjener. 4 things about the position or the title. 4 ting om denne position for denne titel. Statement number 1. For det første, Make your position great, sørg for at gøre din position stor, because it won't make you great. fordi den vil ikke gøre dig stor. Someone named me a famous pastor Der var nogen fortalte mig et navn på en kendt pastor, because he pastored a famous church. fordi at han var pastor for en berømt kirke. You just can't do it. Det kan ikke lade sig gøre. A famous church opens up.
En berømt kirke åbner op. Pastors send in their name. Og pastoren er der og siger deres navn. They think if I can become the pastor of a well-known church, I'll become a well-known pastor. Og de tænker, hvis jeg bare kan få lov til at blive pastor i en meget kendt kirke, så vil jeg også blive en meget kendt pastor. But the truth is, every great church of our generation Men sandheden er, at hver eneste stor kirke i vores generation was made great blev gjort stor by a great man of God. ved en stor gudsmand. It is fallacy to want the position. Det er fejlagtigt at gå efter en position. Only the opportunity to serve. Bare det eneste, der er værd at gå efter, det er muligheden for at tjene. Statement number 2. Den anden sætning, jeg gerne vil sige. Do not seek the title, Lad være med at søge titlen, but do your job men gør dit arbejde. and make your title great. Og sørg for, at din titel den bliver stor. You know, the bus director in America En buschauffør i USA, used to not be a very respected position. det var ikke en særlig respekteret position. But one day a man came along by the name of Bill Wilson. Men så en dag, så kom der en mand, der hed Bill Wilson. And he said, we're going to change this position. Og han sagde, at vi vil forandre billedet af den her position. The bus pastor used to be the guy that could change the oil and gas the bus up the best. Buschaufføren plejede at være den, der ligesom kunne sørge for, at bussen den kørte, og alt var der, som det skulle være. But he appointed pastors over the buses. Men nu begyndte han at udnævne præster, And they would follow up all the bus riders every week. pastorer, som var buspastorer, og de skulle fylde bussen They med would mennesker. visit them in the hospital. Og de ville sørge for at besøge dem ude på He hospitalerne. took that little position that had no standing. Han tog den her lille position, som ingen anså for at være noget særligt. And today the bus pastor is one of the respected ones in the church. Og i dag så det at være buspræst eller buspastor og buschauffør, det er en af de mest respekterede You områder i see, he kirken. made the title great. Han gjorde den her titel til noget stort. The position didn't make him great. Det var ikke position, der gjorde ham stort. Several years ago, I was holding a revival in New York State. For flere år siden, så var jeg til nogle vækkelsesmøder i New York. When a little pastor showed up from Pennsylvania. Og der kom en pastor fra Pennsylvania. I wasn't very impressed by him. Jeg var ikke lige så imponeret over ham. He was real skinny. Han var virkelig tynd. If he'd have turned sideways and stuck his tongue out, he would have looked like a zipper. Altså, hvis han havde drejet sig om, og man havde kigget på ham fra siden, så havde han lignet bare en tynd streg. But one day he picked up the New York Times. Men en dag så tog han New York Times. And he read about some gang members that were in trial for their life. Og der læste han om nogle bandemedlemmer, som var midt i en retssag, som galt His deres heart liv. was filled with compassion. Og hans hjerte blev fyldt med medlidenhed, medfølelse. He went to the trial. Og han gik til den her retssag. He was so touched Og han var så berørt, that he stood up in the middle of the at trial han rejste sig op midt i den her retssal. and defended these young men. Og så begyndte han at forsvare disse unge bandemedlemmer. And the judge almost threw him in prison. Og dommeren næsten smed ham i fængsel. When he got out, these gang members came to him. Da han kom ud, så kom bandemedlemmerne hen til And ham. they said, Mister, tell us about this Jesus. Og de sagde, hey, fortæl os om den der Jesus. He led them to the Lord. Og så ledte han dem til troen på Oh, he Jesus. started a ministry Og han startede en tjeneste, called Teen Challenge. som hedder Teen Challenge. A movie was made of his life. Og der blev lavet en film over hans liv. The Cross and the Den Switchblade. hedder Kors og Springkniven. You see, these two men, I ser de her to mennesker her. they found a need and they filled it. De så et behov, og så udfyldte de det. They found a hurt and they healed De it. så en smerte, og så bragte de helbredelse. They made the position De great. gjorde positionen stor. Several years ago when I was a young preacher, For mange år siden, da jeg var en ung forkynder, I picked up a book entitled Think and Grow Rich. der tog jeg en bog, der hed Tænk og bliv rig. It said the way to be rich and famous Den skrev, at den måde, man kunne blive rig og berømt på, is to find the world's greatest need det er at finde verdens største behov, and fill it. og så udfylde det. When I heard that, I jumped up. and Og da jeg clapped my hørte det, hands. så hoppede jeg og klappede. Who said white men can't jump? Amen. Hvem sagde, at en hvid mand ikke kan hoppe? I said, I can do that. Og jeg sagde, det kan jeg gøre. The world's greatest need is Jesus. Verdens største behov, det er Jesus. And my job is supply it to the world as fast as I can. Og mit opgave, det er at sørge for, at de får Jesus så hurtigt jeg overhovedet kan. Find a need and fill it. Find et behov og udfyld det. Some time ago in our city, For nogle tid siden i vores by, we have a thing called the foster care case. der har vi noget, hvor vi taler om at tage sig af børn, at adoptere nogle børn. The government pays people to take care of other people's kids until they're 18 years old. Hvor at regeringen betaler nogle mennesker for at tage nogle andre børn i pleje og være plejeforældre for dem, indtil de bliver 18 When år they turn gamle. 18 years of age, they're aged out of the system. Og når de bliver 18 år gamle, jamen så ryger de ud af systemet. There's no more money. Og så er der ikke flere penge. And so the social worker shows up at the door Og så kommer socialarbejderen hen til deres dør with a plastic sack. med en plastiksæk Say, put all of your possessions in this. og siger, læg alle dine ejendele ned i den her plastiksæk, And they're turned out into the street. og så bliver de lukket ud på gaden. We heard about that. Vi hørte om det.
Skid Row is filled with these kids. Og gaden i de dårlige bydele er fyldt med de her mennesker. 60% of them do not have their GED. 60% af dem har ikke nogen uddannelse. They have no job training whatsoever. De har ingen jobtræning. Our church found a need. Vores kirke fandt et behov. And last Easter, Og sidste påske, we asked everybody to bring a suitcase så bad vi alle sammen om at tage en kuffert med. filled with everything that boy or girl would need when they were aged out. Og fylde kufferten med alt det, som en dreng eller pige i den alder har And brug now for. the social department Og nu socialafdelingen i vores by takes us with them. tager os med dem. And when we visit their home, Og når vi besøger deres hjem, we give them the suitcase. så giver vi dem den her kuffert. We say, if you want to, you can come to the Dream Center. Og vi siger til dem, hvis du ønsker det, så kan du komme hen i Dream We'll give Center. you job training. Vi vil give dig jobtræning. We will get your GED. Vi vil sørge for, at du får din uddannelse. They all come to our church. Og så kommer de til vores kirke. There's a revival among the foster kids of Phoenix, Og der Arizona. er en vækkelse, der foregår blandt plejebørnene i Phoenix, Arizona lige nu. You see, we found a need and we fill Vi it. fandt et behov, og så udfyldte vi det. The world needs you. Verden har brug for dig. There are needs that you need to just look for. Der er masser af behov, som du må kigge efter. Several years ago, For mange år siden, I got a phone call. så var der nogen, der ringede til mig. It was a little lady saying, Pastor, Der var en lille pige, en dame, der sagde, Pastor, I want to come to your church. jeg vil gerne være kommet til din kirke. I said, well, we'll pick you up in one of our buses. Og jeg sagde, at vi vil hente dig i en af vores We busser. had 47 buses. Vi havde 47 busser. She said, I can't ride the bus. Og hun sagde, jeg kan ikke køre sådan en bus. I'm physically unable to ride it. Jeg er ikke fysisk i stand til at køre bus. I said, sure you can, Mom. Og jeg sagde, selvfølgelig kan du køre en bus. Get on that bus, Mom. Du skal bare komme ombord i bussen. And she began to cry. Men så begyndte hun at græde. Now, when a woman cries, I'm a sucker. Når en kvinde græder, ja, så bliver jeg virkelig blød i knæene. She said, you don't understand. Hun sagde, du forstår ikke. I'm in a wheelchair. Jeg sidder i en rullestol. I have no leg. Jeg har ingen ben. Suddenly it hit me. Og så ramte det mig. I said, dear lady, I don't know. I don't know how to do it. Kære dame, sagde jeg så, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. But you give me just 2 weeks and I'll find a way to get you to church. Men giv mig 2 uger, så skal jeg finde en måde, hvorpå vi kan få dig i You see, kirke. when I find a need, I get excited. Fordi når jeg ser et behov, så bliver jeg begejstret. You say, Pastor Barnett, you're such a nice guy. Og folk de siger, Pastor Barnett, du er sådan en flink fyr. No, I'm not. Nej, det er jeg ikke. I'm just kind of selfish. Jeg er ret selvisk. It's an opportunity to be blessed Fordi det er en mulighed for at blive velsignet. and receive the blessings of God. Can you say a good Og amen? modtage Guds velsignelse. Kan du sige amen? And so one day I was driving down the street Så en dag kørte jeg ned ad gaden, and I saw a bus. og der så jeg en bus. I'm the bus guy, so every time I see a bus, I get excited. Og hver gang jeg ser en bus, så bliver jeg sådan begejstret. The driver jumped out of the bus. Og buschaufføren hoppede ud af bussen, He ran around to the side. og han løb rundt på siden. He pushed a button, Og så trykkede han på en knap, and the door opened and a lift went up. og så var der en dør, der åbnede sig, og så kom der en lift ud. And they rolled out this little grandmother in a Og så wheelchair. kom denne bedstemor kørende ud på liften i en rullestol. She looked like the Queen of Elizabeth on her Og throne. hun lignede simpelthen dronning Elisabeth på sin trone. They pushed the button and down it came. Og så trykkede de på en anden knap, og så kørte det ned. I said to myself, I'm going to get me 6 of those. Og så tænkte Amen. jeg, jeg skal have 6 stykker af den slags. Today, every Sunday morning, I dag, hver eneste søndag the formiddag, whole front of the church is filled with så wheelchairs. er hele den første del af kirken her fyldt med rullestoler. We have 10 wheelchair buses. Vi har nu 10 busser, der kan køre med I rullestoler. call them the holy rollers. Jeg kalder dem for Amen. de hellige rullere. We found a need Vi fandt et behov, and we filled it. og så udfyldte vi det. I told you earlier that Phoenix now is a kidnapping capital of America. Jeg fortalte jer om, at Phoenix er nu hovedstaden for kidnapninger i USA. Only Mexico in the world has more kidnappings than my city. Kun Mexico i hele verden har flere kidnapninger end i Phoenix. So we begin to reach out to these girls involved in human trafficking. Så vi har rakt vores hen ud til disse piger, der er involveret i kidnapninger og i human trafficking. A man in my church who builds $20 million homes Og en mand i vores kirke, som bygger meget, meget dyre huse, got an idea. han fik en idé. He went to all the decorators in our city Han samlede alle dem, der er and indretningsarkitekter i said, vores we'd by. like to give you a room in our dream center that we have bought. Og så sagde han til de indretningsarkitekter, vi vil gerne give jer et rum i hver eneste del af vores Dream Center, som vi købte her i And they're Phoenix. 2-room suites. Og det er sådan 2 rum, der hænger sammen. And we want to have a contest. Og så vil vi have en konkurrence, The sagde fellow han, that makes the most beautiful room at den, der indretter det mest smukke rum, is going to get free advertising in the newspaper and in the magazine. vil få fri gratis reklame i både aviser og magasiner. So 10 decorators had this contest. Så kom der 10 indretningsarkitekter.
You've never seen rooms like it in your life. Du har aldrig set sådan nogle rum, hvordan de blev indrettet. Marble floors. Det var marmorgulv. Wood from the most exclusive places in the world. Træ for de mest eksklusive steder i verden. One man spent over $100,000 just on the room. Og der var en mand, der brugte over $100,000 bare på sit The one who værelse. spent the least was $55,000. Og den, der brugte mindst, var den, der brugte $55,000. Today, when we rescue these little girls that are used by evil men, I dag, når vi redder disse piger, som er blevet misbrugt af onde mennesker, they live better than we do. så Amen. lever de mere fantastiske, end vi gør. You Fantastisk. see, there's something you know how to do. Der er noget, som du ved, hvordan du skal gøre. There's something God would like to do through you. Der er noget, Gud ønsker at gøre igennem dig, If you just look around. hvis du bare kigger dig omkring. A lady came into my office not too long ago. Der var en dame, der kom ind på mit kontor She ikke said, for en lang tid siden. Pastor, I think I'm having a nervous Og breakdown. hun sagde, pastor, jeg er simpelthen ved at få et nervøst sammenbrud. Will you counsel with me? Vil du ikke godt rådgive mig? I said, yes. Jeg sagde, jo. She said, what can I do about this nervous Og breakdown? hun sagde, hvad kan jeg gøre ved dette nervøse sammenbrud? I said, I'll tell you how to cure it. Og så sagde jeg, nu skal du høre, hvordan du kan blive Bake rask. some cookies. Sørg for at bage nogle småkager. She said, what? Og hun sagde, hvad? I said, bake some Jeg cookies. sagde, bag nogle småkager. What does that have to do with it? After you bake them, take them to the old Og folks. efter du har bagt de her småkager, så tager du dem hen til plejehjemmet. And she said, what does that have to do? Og hun sagde, hvad hjælper det? And she said, you're not helping me. Og hun sagde, du hjælper mig jo ikke. And she got up and stormed out of the room. Og så rejste hun sig op og stormede ud af rummet. I would see her from a distance in church. Og jeg kunne se hende på afstand i kirken. I'd wave at her. Og jeg vinkede til hende. She just turned back and walked away. Og så vendte hun ryggen til mig og gik væk. I tried to get to her, but she ignored me. She was mad. Jeg prøvede ligesom at komme i kontakt med hende, men hun ignorerede mig. Hun var vred. One day I came around a curve En dag så kom jeg rundt om et and hjørne, I ran right into her. og så løb jeg lige ind i hende. I said, I'm sorry. I said, Og jeg er ked af det, sagde jeg. Undskyld. how's your nervous breakdown Og coming? jeg spurgte hende, hvordan går det med dit nervøse sammenbrud? She said, I cancel it. Og hun sagde, jeg har aflyst det. I said, what did you do? Og jeg spurgte hende, hvad gjorde du? I made some cookies. Jeg bagte småkager. I'm trying to tell you, my friends, the gospel is pretty simple. Jeg prøver at forklare, mine kære venner, at evangeliet, det er ganske enkelt. You know, my way I operate is every Sunday morning, you've heard me say I get up at 4 o'clock, Hver eneste søndag morgen, jeg står op før klokken 4 om morgenen, and I go down to church and study and og så går jeg hen i kirken og pray over studerer the sermon. og beder omkring When I first started doing prædikener. that, it was in Davenport, Iowa. Og jeg begyndte på at gøre det i Davenport, hvor jeg var præst førhen. But there was no coffee shops open at that time. Og på det tidspunkt kunne jeg ikke købe kaffe nogen steder. And I always like to have a donut to go with it. Og jeg elsker altid at have en donut sammen med min kaffe. In America, we have these donuts called Krispy Kreme donuts. Og i USA, der har vi dette fantastiske sted, Krispy Kreme donuts. I mean, if you don't know what Krispy Kreme donuts are, Hvis du ikke ved, hvad en Krispy Kreme donut er for noget, it's what fell from heaven in the form of manna. Amen. så er thank det God. simpelthen den manna, der faldt ned fra himlen i ørkenen. So she found out that I had a need. Så hun fandt ud af, at jeg havde et behov. And that little grandma on Saturday night Og den der lille bedstemor lørdag aften, would bake a donut. så bagte hun donuts. And she would come at 4 o'clock in the Og morning, så kom hun klokken 4 om morgenen warm the donut up, og varmede donutten and bring me a cup of coffee. og bragte mig en kop kaffe. One day we had a snowstorm in Iowa. En dag så var der snestorm der i Iowa. The snow was about this deep. Sneen var ret høj. And grandma couldn't get there. Og bedstemor kunne ikke nå frem. And I got mad at the little rascal. Amen. Og jeg blev vred på den gamle dame. You know what she did? She created a need in me that I didn't even know I had. Hun havde skabt et behov inde i mig, som jeg ikke engang vidste, jeg havde. And she made me addicted to her. Og hun Amen. gjorde, at jeg blev helt afhængig af hendes tjeneste. And I'm telling you, Jeg kan sige til dig, if you want a job in your church, hvis du gerne vil have et job i en tjeneste i din kirke, just find something that the church needs that maybe they don't even know they need. så bare find et eller andet, som kirken har brug for. Den ved måske ikke engang, den har brug for det. And make it big. Og gør det stort. And when it gets real big, Og når det bliver virkelig stort, tell the pastor if he doesn't hire you, you were going to go somewhere else. så sig Amen. til pastoren, at hvis han ikke ansætter dig, så smutter du til en anden kirke. Does the name, Der er et behov. the name Susan Wesley, does that mean anything? Er der nogen, der kender navnet Susan Wesley? She was just a mother. Hun var bare en mor. But oh, what a mother. Men hvilken mor? The mother of Charles and John Wesley Hun var mor til Charles og John Wesley, that brought revival to England. som bragte vækkelse til England. She sought nothing. Hun søgte ikke noget. She didn't seek her rights. Hun søgte ikke sine egne rettigheder. But she made the cradle her throne. Men hun sørgede for, at børnenes krybbe, det blev hendes trone. She was a servant. Hun var en tjener.
Years ago, there was a nurse by the name of Florence Nightingale. For flere år siden, så var der en sygeplejerske, Florence Nightingale. She was a nurse Hun to var the minors. hun var en sygeplejerske for børn. She said, Og hun sagde, every day of my life, I make serving God the main business of hver my life. eneste dag i mit liv, sagde han, så vil jeg gøre det at tjene Gud til det vigtigste i mit liv. Just name me a nurse better known, even a doctor better known than Florence Nightingale. Nævn mig bare en sygeplejerske eller en doktor, som er mere kendt end Florence Nightingale. You can't do it. Det er ikke muligt. Who's the most famous woman of our generation? Hvad er den mest berømte kvinde i vores generation? Princess Diana, Er det prinsesse Diana? Margaret Thatcher, Margaret Thatcher? Mrs. Gandhi, Er det Mrs. Gandhi? Lady Gaga. Hope not. Er det Lady Gaga? Nej, det håber jeg virkelig ikke. Talk to me. Who do you think is the Fortæl mig, most famous woman of our er den generation? mest berømte kvinde i vores generation? Mother Teresa. Moder Teresa. Those little hands of hers. De her små hænder, som hun havde, They're gnarly, they're wrinkled, they're ugly. de var knude, og de var rynkede og ikke But they're særlig the kønne. most photographed hands in the world. Men de er de mest fotograferede hænder i verden. The hands of a servant. Hænderne fra en tjener. I'm trying to tell you, God will not use title seekers. Gud, han vil ikke bruge mennesker, der bare søger titler. If you seek the title, you'll fail at the job. Hvis du vil søge titlen, så vil du komme til at mislykkes. Who's the greatest man in the Old Hvem Testament? er den største menneske i det gamle testamente? Moses it was. Moses. Who's the greatest man in the New Hvem er Testament? det største menneske i det nye testamente? The Apostle Paul. Apostlen Paulus. Both of these men gave up titles. Begge disse mænd opgav deres titler. Moses gave up being a king. Moses, han opgav at være en prins af Egypten. Paul gave up being a member of the Senate. Og Paulus, han opgav at være en del af senatet. If Paul would have kept his Af title, Sanhedrinet. he would have never been the success that he was. Hvis Paulus havde opgivet sin titel, ikke havde opgivet sin titel i Sanhedrinet, var han aldrig blevet til det, som If han var. Moses would have sought the title, Hvis Moses havde søgt titlen, he would have been a failure. så havde han været en fejltagelse, en fiasko. Our Lord and Savior had no degree. Vores herre frelser havde ikke nogen And yet he was the greatest teacher that ever lived. uddannelse, og alligevel så var han den største lærer, der nogensinde har levet. Jesus was never an admiral. Sæt det igen. An admiral. Jesus, han var ikke bare en eller anden, der havde en fin titel, der But he søgte noget. commanded the sea. Men han var ikke en admiral, men han befalede over havet. He was never a general. Han var aldrig en general, But he led a love revolution. men han ledte en kærlighedsrevolution. He was never crowned king. Han var aldrig en konge, der var kronet. But they called him the King of Kings and the Lord of Men Lords. han blev kaldt for kongernes konge og herrenes herre. He never had a doctor's degree. Han havde aldrig en doktors titel. But he made the lame walk and the dumb talk and the blind Men han see. fik de lamme til at gå, de døve til at høre, de blinde til at se. I'm saying, don't concern yourself with the title. Lad være med at være så optaget af de der titler. Only serve. Bare tjen. Statement number 3. Sætning nummer 3. Let your title come as a result of your work. Lad din titel komme som et resultat af dit arbejde. Let your title be an adjective, not a noun. Lad din titel være et tillægsord, som du får, ikke bare Let et your udsagsord. title describe what you have done and not what you seek to do. Lad din titel være noget, du gør, og ikke noget du bare søger at gøre. And those who see your work Og dem, der ser dit værk, will give you a description of your title de vil beskrive din titel, based upon what you have done. baseret på, hvad du har gjort. Do you know how the name Dream Center came about? Ved I, hvordan navnet Dream Center opstod? We used to call it the Los Angeles International Church. Vi plejede at kalde den for Los Angeles Internationale Kirke. But one day a little gang member Men en dag, så var der en bandemedlem, came to the Dream Center and God saved him. og så kom til Dream Center og blev frelst. Delivered him from Og drugs. Gud satte ham fri for stoffer. He went through the discipleship. Og han gik igennem vores discipleskabsprogram. When he finished, he went back to the gang to witness. Og når han var færdig, så tog han tilbage til sin gamle bande for at fortælle om Jesus. And one of the gang members said, I need to change. Og en af bandemedlemmerne sagde, jeg har brug for at forandre dig. How can I change? Hvordan kan jeg forandre mig? He said, well, if you'll go to that hospital up on the hill, Og han sagde, hvis du går til det der hospital deroppe på bakken, they will help you dream again. så vil de hjælpe dig til at kunne begynde at drømme igen. It's kind of a dream center. Det er lidt ligesom et drømmecenter. And that's how we got the title. Og det var sådan, vi fik titlen. Did you know that Joyce Meyer, Vidste du godt, at Joyce Meyer, many of you know I'm her pastor, jeg er hendes pastor, she didn't start her ministry till she was 42 years of hun age. startede ikke sin tjeneste, før hun var 42 år gammel. She was just a servant in her church, Hun var bare en tjener i sin kirke. a secretary to the Hun pastor. var pastorens sekretær. I'm trying to tell you, Jeg forsøgte at fortælle dig det. let your title be the result of your work. Lad din titel være et resultat af det, du har gjort. Statement number 4. Sætning nummer 4. Servants are remembered, not
titles. Tjenere bliver husket, ikke titler. Charles Finney was a great revivalist. Charles Finley, han var en stærk præst, der blev brugt af Gud til But at bringe did you know vækkelse. he was disowned by his own pastor? Men ved du godt, at hans egen pastor slog hånden af ham? Can you tell me the name of that pastor? Kan du fortælle mig navnet på den pastor? Charles Spurgeon was voted out of the London Baptist Association. Charles Spurgeon, han blev stemt ud af London Baptistforsamling. Only 7 men out of the entire association voted for him. Der var kun 7 mænd ud af hele den her baptistsamling, som stemte for Name ham. me one minister that voted against him. Kan du nævne navnet på en eneste af dem, der stemte imod ham? Martin Luther was persecuted by the Pope of Rome. Martin Luther blev forfulgt af paven i Rom. What Pope? Hvilken pave? Paul was killed by Nero of Rome. Paulus blev slået ihjel af Nero. 2,000 years later, 2000 år senere, people name their sons Paul så kalder folk deres børn for Paulus. and their dogs Nero. Og deres hunde blev kaldt for Nero. Servants are remembered. Tjenere bliver husket. Surveys have been taken, Der er blevet lavet mange undersøgelser, in which they ask people, who were the people that influenced you most in hvor life? de spørger, hvilke mennesker har influeret dig mest? They always expect it to be some movie star, Og de tror altid, det er en eller anden filmstjerne. some politician, Nogle politikere. but it's always a teacher, Det er altid en underviser, a friend, en ven, a pastor, en pastor, someone that helped them when they were in need, som nogen, der hjalp dem, da de havde behov. someone that reached out to them. Nogen, der rakte ud til dem. Now, there are several things that all of these people had in common. Og der er nogle ting, som alle de her mennesker, de har til sammen. First Til of fælles. all, they all lost themselves in a cause. For det første, så har de ligesom tabt dem selv i en større sags tjeneste. 2 years ago, when I returned from a heart operation, For 2 år siden, da jeg vendte tilbage efter at have fået en hjerteoperation. it was the first Sunday I was back. Det var den første søndag efter, jeg var kommet I tilbage. walked down the parking lot to get in my car, Og jeg gik hen ad parkeringspladsen for at komme hen til min bil. and I heard this voice. Og så hørte jeg den her stemme. Pastor, Pastor, pastor. pastor. I looked around, and this beautiful little Hispanic girl, Og så vendte jeg mig rundt, og så så jeg denne smukke meksikanske pige. probably about 17 years of age, Måske omkring 17 år gammel. flashing beautiful eyes, Meget, meget smuk pige. long, dark, flowing, beautiful hair. Langt, flot hår. She said, Pastor, do you recognize me? Og hun siger, pastor, kan du genkende mig? I said, you know I don't. Og så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke She rigtig. said, I'm that girl that you rescued from human trafficking. Jeg er den pige, som du reddede fra menneskeslavehandel. I remember when we found her, she was shaking, trembling, Og jeg kan huske, at da vi fandt hende, der rystede hun over hele kroppen. skin and bones dying, Og hun var bare af skin og ben. begging for somebody to save her. Og hun bad om, at der var nogen, der bare ville redde hende. She said, Pastor, let me tell you what's happened to Og me. hun sagde, pastor, lad mig fortælle dig, hvad der er sket for I mig. have now graduated from the discipleship at the Dream Center. Jeg har nu bestået discipleskabsprogrammet her på Dream Center, sagde Oh, hun. I said, that's wonderful. Og jeg sagde, det er fantastisk. She said, but that's not all. Men hun sagde, det er ikke det hele. Now I am one of the directors, one of the heads. Og nu er jeg en af At the lederne Dream Center. i Dream Center, sagde hun. Oh, I said, that's Og jeg wonderful. sagde, det er jo enestående. She said, but that's not Og all. hun sagde, det er ikke alt. She said, I am a Sunday school teacher to the children. Og hun sagde, jeg er også en søndagsskoleunderviser for børnene. Wow, I said, that's wonderful. Og jeg sagde, det der er helt She said, enestående. but that's not Men all. hun sagde, det er ikke det hele. I'm entering the university this week. Jeg skal begynde på universitetet denne Going to uge. get my degree in social work. Jeg vil gerne have uddannet mig til socialarbejder. And she reached over and put her arms around me Og så rakte hun ud og omfavnede mig. and just hugged me. Og bare gav mig en stor kram. And 2 things went through my mind. Og der var 2 ting, der gik igennem mine tanker. First of all, For det første, I felt so good that she could feel like that she could hug her pastor. jeg var så glad for, at hun bare følte, at hun kunne give sin pastor en krammer. After being used by evil men. Efter at være blevet misbrugt af så mange onde mennesker. And the second thing I thought was, Og det andet, jeg tænkte, det var, if she couldn't feel that way about other men in the church, at hvis hun ikke kunne føle sådan over for andre mænd i kirken, we ought to beat them up. Amen. så skal vi banke dem. Sometimes you got to go gangster. Come on, say a good Nogle amen. gange, hvor man You got to go gangster. bliver lidt gangsteragtig. How many are glad to find out I'm as wicked as you are? Put your hand up real high. The second thing every one of these servants had was Det andet ting, som alle de her folk havde til fælles, det they var, couldn't care less about titles. de var totalt ligeglade med titler. Number 3, they were not looking for prestige or authority. De kiggede ikke efter prestige eller autoritet. And number 4, they wouldn't quit. Og de ville ikke give op.